মোদি মুসলমান, শালা ভীষণ খুনে মোদি মহাকাচ্য। এই কুম্ভবে নাঙা ন্যাংটো শালা সবগুলো সে উলঙ্গ থাকে, বুঝতে পারছিস? সে শালা এসে দলে ভিড়ে গেছে খুনেগুলো। হ্যাঁ, এবার সে মার্ডার করে করে প্রচুর পয়সা তাদের, বুঝতে পারছিস? সে জলের মধ্যে এমন মেশিন করে দেখাচ্ছে জলে তপস্যা করছিস। শালা তুই তো নিচে সব কিছু রেখেছিস, তার রাতে সব সেট আপ করে রয়েছে, দিনের বেলা মজা শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, কেরামতি হচ্ছে শালাদের। তার আগে 2 মাস 3 মাস ধরে সব প্র্যাকটিস হচ্ছে, বুঝতে পারছিস না? চুদির বেটাদের কুম্ভ 2025 হচ্ছে শালা খুনে। বললাম আফ্রিকা মে যা শালা অচল পয়সা চুদির বেটা, ওখানে তোরা সেবা কর শালা খচ্চর। আর কোথাও কিছু নাই, সব নষ্ট করে দিয়েছে। এই সাধুগুলো যারা ঘুরছে না, এরা সব জেনে গেছে শালা খুনে লোক, ওগুলো মহা খুনে। আর এই সাধুগুলো কি? এরা তো হারিয়ে যাওয়া লোক, বুঝতে পারছি না? এদের মা বাবা নাই, কেউ বাস বা ট্রেনে হারিয়ে গেছে, সেগুলো সাধু করেছি, বুঝতে পারছি? এদের কেউ নাই, অনাথ। বা এমনও হবে ওই বেশ্যার বেটাবুটি ছেড়ে দিয়ে ট্রেনে পালিয়ে গেছে, বুঝতে পারছিস না? সেগুলো সাধু হয়ে গেছে। আর কি করবে জমি জায়গা না রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু ভালো শালা খুন করাচ্ছে, অল্লাউটো বাচ্চা দিচ্ছে। সাধ্য কি দিলে তাকে মেরে তার আত্মার পিছনে পড়ে সে অল্লাউটো তার গুরু ছিল। তাহলে সেই সমস্ত লোকের পরে তুই আবার এই দুঃখের দিনে তুই সাধ্যের মজা করলি আমাকে, বড় মজা। হ্যাঁ, ওর বেটাখানে কি করতে আসবে? ওর বেটার তো পয়সা আছে না। হ্যাঁ, কি জানি কি করে ও, কোথা কাজ করে। হ্যাঁ, ও ওই রকমই কাজ করে কোথা, বা মোহরি রেজিস্ট্রি অফিসে গোঘাট কাজ। তবু একটা কাঁচা পয়সা পাই না, বেতন পেলে তো ভালো টাকা পাবে নাকি? পয়সা পাবে না, সরকারি কাজ মানে ভালো বেতন পাবে। বিনা কাজে মোটামুটি একটা ভালোই শালা। মোদি রাহুল গান্ধীদের কনস্টিটিউশনে ক্রাইম ছাড়া তো অন্য কিছু নাই। শালা শহরের বাচ্চাদের দেশটা নষ্টই করে দিল। আর ধর্মপর আত্মা শালা পাপ। মোদি খুনে মোদি সবাই বলছে মোদি ভালো। বেরো, সেটা খুনে মোদি মুসলমান। দুবাইয়ে রাম মন্দির করতে গেছে শালা, সেখানে রাম মন্দিরের মাথায় মুছছে শালা অল্লাউটো খুনে মনতোষ। শালা পাপের বাচ্চা খল সিংহেরা, শালা পাপ খুনে বাচ্চা। তার যারা ভূত পেট ধরে, বুঝতে পারছিস না, তারা আবার ভগবান মানেরা শোরের বাচ্চা। রাম ভক্তকে খুন করছে, মারছে, তারা আবার শালা মক্কায় মুছছে, এখানে মুছছে হিন্দুর সিন্দুর। শ্রী হিন্দুকে খুন করে রক্ত মেখে সিঁদুর মেখে চুহে বিড়াল ছাড়ছে, বুঝতে পারছেন? গান বেরিয়েছে, বাউল গান, বুঝতে পেরেছি? ওই অল্লাউটোগুলো, এগুলো হিন্দুর ছেলে মুসলমান সেজেছে। ওইগুলো মোদির সঙ্গে হিন্দু, পাকিস্তানে গিয়ে মুসলমান, আবার ইরানে গিয়ে শালা उमुक, আবার ইসরায়েলে গিয়ে হামাস, আর ইউক্রেন में जाके साला ख्रिस्ट बन रहा है। सुधीर बच्चा साला पाप गुलो। তুই বরঞ্চ এই ওর কাছে অন্য রড নাই, নাহলে রড দিয়েও করে দিবি পরে তার জাল। হ্যাঁ, ওই রড ওই রকম কাটিয়ে নিয়ে এসে সাইজে আমরা গেঁথে দিব। ওর উপরে ওয়েট করাটা ভালো কথা হবে না। তো একটা জানলা একটা দরজা করে দেয়, সেটাই ভালো। একটা দরজাই তো করতে হবে। হ্যাঁ, দরজাটা একটা।
গ্রহণ হলো। এই সীতা একবার রাবণ নিয়ে যাবার পরে তাকে কি আর কাছে রাখতে পেলো? প্রজারা গালি দিয়ে বা উমুক দিয়ে করলো, মা সতীরও তাই হলো। একবার যদি খুনে বা অন্য লোককে পুজো করে ফেলেছে, মোদিকে গান্ধীকে, তাহলে আর দেবতাদের কৃপা পাবে না, প্রাণ ত্যাগ করতে হবে, বুঝতে পারছো? যে হ্যাঁ, না দেবতার ও রাম মন্দিরে অযোধ্যাতে তো সব দেবতাই ছেড়ে দিয়েছে ভয়ে। পাপের ভার কেউ নেয় নাকি? সারা খুনে মোদি, খুনেরা যারা মন্দির স্থাপনা করে সেখানে মহা বিড়ম্বনা। আর অলআউট লোক যখন ভারতবর্ষের বা ধর্মের দেশের মাথার মণি হয়, তারাই ধর্মের মানে গ্লানি হয়। ওরা যা বলবে সেই অলআউট পাপ সমস্ত লোকদের ঘাড়ে চড়ে যাবে। ওই জন্য টেনে খুন করে মেরে ফেলতে হবে মোদি আদিকে, না হলে তোমরা এই পাপ থেকে, অভিশাপ থেকে রক্ষা পেলে না। গান্ধীকে পুজো করার, সাধু অবমাননার খুন। আর ওই লোক আমি বললে লোকে শুনছে কি করে? যে লোকের মুখ দর্শন করতে নাই নরক যায়, সে সমস্ত লোকের একবার নাম প্রশংসা করে দিলে আর দেব পূজা হবে না, আর দেব গ্রহণীয় হইবে না। ও ডিস্টার্ব করতে আসছে। এটাও করে নেবে এখানটা, এইটা একটু করে দিলে তোমার এখানটা, ওইটা দেখবো ওইটাকে সমান করে দিবে। কোনখানটা করলে হয়? দরজাটা এই দিকে রাখলে ছোট হলো, তাহলে সমান করে দিবে। তাই ফাটিয়ে দিচ্ছে সালা আখুজি করে, ফাটা আখুজি করছে। ও পুষণ আশ্রম, আমার পুষণ आश्रम घाटशिला मुक्तेश्वर वृंदावन के 5000 लोगों के पुरोहित के कन्या को किस तरह का मतलब क्या अभिशाप उन लोगों के रहा होगा वृंदावने। তোমরা বুঝতে পারছো না? 5000 মন্দির মথুরা বৃন্দাবনে, হ্যাঁ, সব পুরোহিতের ছেলে মেয়েগুলোকে আমেরিকা নিয়ে গেছে ধর্ষণ খুনে। এবারে সে কেলেঙ্কারি আর কেউ ঘর আসতে পারছে না। তাহলে কি পাপের জ্বালা পড়েছে বলো। এবারে আমার মুক্তেশ্বর, ওখানে পুষানাশ্রম হালি শহরে, আর ঘাটশিলা, আর এখানে জয়রামবাটি। এই জয়রামবাটির সমস্ত তো আমার বালাদ্বীপের গ্রামেরও যাদের দূরে বিয়ে হয়েছে তাদের ছেলেপুলেদের নিয়ে গেছি। মানে কত লোককে যে মিসিং করে দিচ্ছে, খুন খারাপ কিডন্যাপ, কিছু বুঝতে পারে। আমার গুরুদেবের ভালো ভালো যারা মেয়ে ছেলেগুলোকে সবগুলোকে ও চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। আমি তো এতদিন খোঁজ নিতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি যে আর কন্ট্যাক্ট করা যাচ্ছে না কারোর সঙ্গে। হ্যাঁ, তার নির্দেশ হয়ে গেছে, কমবে, সব নির্দেশ হয়ে যাচ্ছে, সব মিসিং। আরে বেঙ্গলে ঢুকছে না ডাইনির ভয়ে, বাংলার রাক্ষসীদের ভয়ে। বাংলার নাম শুনলে মানুষ একবারে পৃথিবীর লোক কেঁপে উঠছে ভয়ে। বেদ্য খল সিং মল সিং লেকচার সিং, হ্যাঁ, সব টেনে নিয়ে চলে গেছে। তবেই তো মানা করেছি, বললাম যে ওখানে কুম্ভে যাসনি, সব রাক্ষস ছেলে ধরা এসেছে, সব ছেলে ধরা এসেছে। শালা বেদ্য বাচ্চারা ওই ভড়কায়। যারা যে অযোধ্যায় যাচ্ছে সে আর ফিরেনি, তাদেরকে চিনে যাচ্ছে যেগুলো খচ্চর লোক, ও লেফটি ওদিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মথুরা বৃন্দাবনে হাহাকার পড়ে গেছে। ধরো মথুরা বৃন্দাবনে 5000 মন্দির কৃষ্ণের, হ্যাঁ, প্রত্যেকটি পুরোহিতের একটা দুটো করে ছেলে মেয়ে তো হবে, তাতে কেউ ঘরে নাই। এবার সে খুনে গুলে এসে মন্দিরে আর সাধু হয়ে গেছে, বুঝতে পারছিস? এত খচ্চরি হয়েছে। সে সমস্ত কথা। আর মোদি তো অলআউট মুসলমান, সে শালা কোনো খচ্চরি কোনো কিছু নেয়নি। সে জারজ বাচ্চা ছিল, আর দুবাইয়ে কোনখানে বন্দরে তার মায়ের বেশ্যার গর্ভে শালা জন্ম। ওটা পাপটা মহা খচ্চর শালা মোদি, মহাপাপ খাগড়ে কুমার শালা, পাপ খাগড়ে রে খাগড়ে, নাল খাগড়ে শালা। মা তা ঠিক আছে মা, আমি দেখবো। মা তোর দিদি ফিরলো নি, আর বাচ্চাগুলো কোথায় গেল? বুড়ি না, বুড়ির ছেলে না, তোর ছেলেগুলোকে দেখ। হ্যাঁ,
বুড়ি বলে 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 বুড়ো বেবি ফেবি কোথাও যে গেল তাই দেখি বেবে বুড়িমা মা বুড়িমা কোথায় গেল সব হারিয়ে গেল নাকি মা বুড়িমা বেবে তো মাছি ডাকছে আমার বুড়ি ডাকছে আয়া 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 লোবুয়া কালুয়া বুড়িয়া বেবিয়া বেবি মামি বুড়িয়া মামিয়া আয়া 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 আ আ মামি খুঁজছে মামি এখন দেখতে পাচ্ছে না বড় টেনশনে আছে বড় দুঃখিত মোদি মোদি শালা এত लोग मिसिंग হয়েছে বলছে वो कुंभ प्रयाग से तबू बाई करने जाएगा धर्मस्थान में जगह पूरी जाएगा नहाने जाएगा वो अलाउट हो ওগুলো ও শালা বেশার বাচ্চা সারা খচ্চরি এত ধর্মের হিজুক তুলেছে হিজুক সারা কলিকালে যদা যদা ধর্মস্থ গ্লানির ভবতি ভারত হয়ে গেছে সেখানে সারা পাপ বাচ্চাদের একটা বলবো এটা তুই আজকে এটা কমপ্লিট করে দে একটু হাইটটা হলেই হয়ে যাবে বেশি হাইট হইতে কে সরকার বাবুকে তো ওই জন্য ভয়ে আনিনি যেটা ঘটলো না সরকার বাবুকে এলে এখানে হার্ট ফেল করে যেত দুবার পড়ে গেছিল ওই জন্যই তো ভয়ে আর আসতে মানা করলাম আমি তো মাথায় ভাত বুঝতে পারছি তোরা তো এখানে 1 ঘন্টা করে থাকছো না তো বুড়ি তো ওই জন্যই কেঁদে কেঁদে মরে থাকতো তো তবুও ওকে বাঁচিয়ে রাখলাম কিন্তু ওই যে কালী পুজো টেনে নিয়ে গেল না ওখানেই দেখ না হার্ট হয়ে গেল স্ট্রোক হয়ে গেল তাহলে তুই দেখ না এখানে সব অল্প অল্প বালাদিকের ছেলেগুলো স্ট্রোক হয়ে যাচ্ছে কত 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 জিভছে লায়েক পাড়া দুলে পাড়া ও পুকুরে হলদি হাহাকার পাড়ি অকাল মড়ক মড়ক নাহলে হার্ট ফেলিওর সেরিব্রাল ড্যামেজ হ্যাঁ আমি যে টুলটা দিয়ে কাজ করছি হ্যাঁ সেই টুলটা কি হলো আচ্ছা আচ্ছা সেই টুলটা আমাদের কি করবে বল মানুষ এখন টানা হিজড়া মাটির নিচে থেকে জন্তু হ্যাঁ ও তো এমনি গাড়ি চড়বো বলে চড়ে ফেলেছি হ্যাঁ গঙ্গা দিয়ে এখানে না সব সময় এর সঙ্গে তার সঙ্গে চলতেই থাকবে হ্যাঁ ওই করে মাথা ঠিক রাখা এবং ওই জন্যে সবাই মদ খাচ্ছে বুঝতে পারছিস তামাক খাচ্ছে আর খাচ্ছে গাঁজা খাচ্ছে ওই দিয়ে কোনো রকম মাথা ঠিক থাকছে ওয়ারিং করছে আর মেটালিং আর ওয়ারিং মানে হেভিনেস তবেই থাকতে পারছে বুঝতে পারছিস নাহলে মাথা সাফোকেশনে মরে যাচ্ছে মানুষ গাঁজাটা খেলে মাথাটা একটু খানিকটা ছেড়ে যায় বুঝতে পারছিস অল্প অল্প করে যারা সিদ্ধি খায় গাঁজা খায় খানিকক্ষণের জন্য ছেড়ে যাবে ওই জন্য ওগুলো ওরা খাচ্ছে তারপরে মদ খাওয়াটা ওই জন্যই বেড়ে গেছে মানে মাটির নিচে থেকে শরীরকে এমন জটিল করে দিচ্ছে
ওগুলো গাঁজা টাজা খালে খানিকটা মাথাটা, ওরা যোগ জানে না, ওতেও ঝামেলা হচ্ছে। এটা যেন পরিষ্কার রাখতে হবে। ওগুলো ওই দিয়েই তো ভাবছে মোদি ভালো। হ্যাঁ, খুনে মোদি, শালা পাপ মোদি, পাপ শালা ওয়াল্লাউঠো, শালা ভগবানের নামে অবজ্ঞা করে তুই প্রজা নষ্ট করলি, দেশ নষ্ট, ভারতবর্ষ নষ্ট করলি মোদি। খুনে মোদি, খুনে মোদি, খুনে মোদি, আবার খুনে মাঝি বলছে, মোদিকে মাঝি বললে বাংলা। ও মাদি, মাডি, শালা খুনে লোক, পাপ কা মহাপাপ, শালা খলছে। हमारे लोगों এসেছে, लोगों के जाएंगे। এমন মাথায় আমার ভার করছে, সে তোদেরকে বললে বুঝতে পারবি নি। তো নালে কাজ করতে পারতিস না তোরা। আমি একটু দাঁড়িয়ে আছি বলে হয়তো যদি কোনো করলি করে নে। साला पाप, साला अल्लाह ठुकुमा। कैमरा टिल्ट हुआ कि नहीं मेरे से? ये तुमने इससे करवाया, तुमने मिट्टी का नीचे का पाप है। इसे रिकॉर्ड इट विल बी इंग्लिश दैट यू आर tilted my figure and you to jump drive in upward and this portion has become as a gliding inserting, and that will I have hurt by this root. You are very evil man, Bengali khalse, घर के माल खान से শালা নুনু করিছে। সবারই তাই হচ্ছে। पैसा को तो सभी कम है ना, हाहाकार पड़ गया और वेतन बढ़ा रहा है। अब 8 कमीशन कर दिया, साला आउट पाप मोदी, साला आउट पाप मोदी। नौकरी नहीं है, जो इंजीनियर का असल बुद्धिमान है वो लेबर खट रहा है, और शोरेर बच्चा पाप जारद बच्चा कुत्ते खलसिंग मानसिंग एरिस्टोक्रेसी में IAS একটা ন্যূনতা शोरेर बच्चा मादा चोद कुत्ते 3 लाख करके वेतन लगे। सारे बगात BDO SDM आजकल चोर के बच्चा, सारे कुत्ते जानवर जंतु मादा चोद बैन चोद खुने शोरेर बच्चा राज काज में आ गया है। এখন বাসনটা হাহাকার নাড়া খাপা আমা বুড়ি। এ বেবি, বেবি রে, এই যা বেবি, জল দেবো, জল খাবি? চেঁচে খাইবে। এই বেবি করতে চাইলো খাবি দেখা। ও তো ভাঞ্জা, ভাঞ্জা ভাঞ্জা ভাঞ্জা, ওর বোন আর ও ভাঞ্জা কোথায় হারিয়ে গেছে। বুড়ি বহুত খচ্চরে বলে। साला पाप। एक काल को बिड़ाल बच्चे को, 2 बेटी को, पहले एक को मारा, वो जबरदस्त खूने तोष, वो खूने साला खूने मनोतोष, संतोष, साला पाप तोष, वैद्य तोष, चुदिर बेटा चुदतोष, खून तोष, शोरेर बच्चा। They are doing wrong with my babies. साला पाप। Mama ko. They are in worst crisis from the underneath evils. The crisis of the evils. The Bengali Khalsing Madachur Modi, Jitendra, Pap Singh, Shala Allah to कुकुमार कुत्ते उल्टा पुल्टा खिला रहा है। साला पाप बच्चा, पाप का साला, वही सबका बच्चा भारतवर्ष में झांक झांक में आया है।
पाप की साला। मैंने कहा अफ्रीका में जा, डार्क कंट्री में जा साला, अल्लाह तो वेदगिरी पाप के नॉलेज एडवाइजरी सारे वहाँ करके देखा। साला भगवान श्री विष्णु की स्त्री धन संपत्ति नष्ट करके, चोरी करके, रिजर्व बैंक को नष्ट करके, तनख्वाह बढ़ा के, पाप लोगों की तनख्वाह बढ़ाने की क्या जरूरत है? एट कमीशन का क्या जरूरत है? 8 कमीशन में क्या जरूरत थी, जिसमें 110 के 120 सैलरी काटना है? एक इंजीनियर का बच्चा लेबर ही कर रहा है, 4000 5000 की पैसा नहीं आ रहा है, और की चुदिर बेटा राज की क्या ज्ञान है साला, पाप का बच्चा। असली जो बुद्धि है सब बाहर है। और लौटो कुत्ते जो खुद साला पाप का बच्चा, खबरी बिड़ना आता नहीं, मनमानी करता है, स्वरर बच्चा, वो बेदो बच्चा को इलेक्शन किया, ये ईवीएम में जीत रहा है, और साला लेफ्टी से भी धर्म प्रचारक गुरु बन रहा है। मादर बहन चो स्वरर बच्चा, क्रिमिनल पाप का बच्चा साला। और लौटो मोदी ये भारत माँ जाति साधन। हाँ सर, যাই তো তাহলে ভাঙি নিয়ে গেলে এতে কি খাবি ধরি না না সব করে এই কি করে জানা না তেলে জিনিস খাই না। এ তাহলে একটু জিরে নিয়ে দিবে। গোটা না গো? হ্যাঁ গোটা জিরে নিয়ে। কালো বস্তা কাছে, হ্যাঁ একে দিয়েছি। গোটা জিরে নিয়ে নি ওই কোনটা? হ্যাঁ 50 আছে যা তো কিরকম অনেক দাম। তাই যা যে চাষ করো তাহলে আলু লাগাচ্ছি ওখানে জিরে বলে হয় না হচ্ছে। আর শুধুই বলছি আলুর দাম বাড়ে না, এত আলু লাগালে আলুর দাম বাড়ে না কি দাদু? হ্যাঁ বলছি এত আলু লাগালে হ্যাঁ আলুর দাম হবে? কম তো হবে নি, যদি জল হয় তাহলে নষ্ট হয়ে গেলে হবে। তাহলে সবাই যদি আলু চাষ করে আলু খাবে কত? আমার এখানে আলু কম হলেই ইউপি থেকে আলু চলে সরা পয়সাগুলো ওই পাপগুলো নেবে, ওরাই কোল্ড স্টোরের মালিক করেছে। আমেরিকা থেকে এসে পুরো কোল্ড স্টোরেজের জিনিসগুলো শস্য পাপ কিনে নিয়ে চুরি করে পালাচ্ছে। মোদি মাদার ব্যাংক সোয়ার বাচ্চা খুনে চুদ मारानी लाला साला बेस्सा, साला अंक तो आता नहीं, एक को 2 से जाएगा 0 कर देगा, 0 से 1 मिला के 2 कर देगा, ऐसे साला बेदो बच्चा। उसमें आता कुछ नहीं साला, अंधकार रात्रि दिन में चुदिर बेटे को आता नहीं। खच्चर धिक्कार में इस तरह गाली कौन दे रहा है सोरर बच्चे को पता नहीं, धिक्कार में मर जाता। लेकिन लज्जाहीन शरमहीन बेदो बेस्सा के बच्चा मोदी खच्चर पाप के बच्चा खच्चर साला, चुप करो दास, बेद दास साला, बेद खच्चर बेद दास, मनतर दास मनतर घोर मनस दीपंकर दास चुदिर घोर चुद मारानी साला मामी चुद बहन चुद सोरर बच्चा मादर चुद कुत्ते। और साला शहर तुम अफ्रीका में जाओ, गाँव बच्चों सुनो कुड़ी गुड़ी करो, गुड गाँव गिरी करो, सोरर बच्चा पाप के साला और चुप कर चुदिर बेटा सोरर बच्चा। अगर फिर तुम वही किडनैप की बात कर रहे हो, जो पता है साला किडनैप कर रहे हो, सारा किडनैप कर रहे हो साला, कुंभ से तुम फिर से किडनैप के बारे में कह रहे हो। कौन सी की बात भी कहाँ है, सही फोटोटुंडा कहाँ है, मुझे खदा कमला जोशी की सारा रिलेट सिमोही कौस्तभ लाहिड़ी कहाँ है, मीट कराओ। हाँ सारा सुकन्या जो भी है उधर की सारे मेरा जिधर जन्मबाड़ी कमारपुर के घर के सारा लड़की मिशन है, मिसिंग है। वृंदावन के 5000 मंदिर के पुरोहित, काशी के 10,000 लोगों की मतलब पुरोहित की, पांडे लोगों की बेटा बेटी मिसिंग है। हरिद्वार में देहरादून में हाहाकार, सारा खूने वाला तो पाप बच्चा सब साधु बन गया। इस देश को क्या भाग है, मोदी वाला जो खूने जितेंद्र और ये पाप जितेंद्र और वो पाप साला वाला खच्चर साला।
साला उल्लाउठो पाप बच्चा, साला जारद बच्चा और उल्लाउठो अभिशापेर बच्चा आ गया देश में अमेरिका में, कभी यूक्रेन, कभी हमारा हमारा कॉन्स्टेंटिनोपल, कभी हमारा गुजरात, कभी स्पेन, कभी हमारा सांटियागो, कभी हमारा ब्राजील, कभी हमारा कोलंबिया, कभी हमारा जमैका, कभी हमारा कोस्टारिका, कभी हमारा गुआटेमाला, कभी तुम्हें कनाडा में भेजे वाला उग्र किंतु हमारा साला खच्चर खलसी ब्लैक बंगाली सिंह और पाप सिंह महा खच्चर सिंह साला चुर मारा नील लाला बहुत बैड बाप का हाँ पाप का। मोदी खुने जिस देश में क्रिमिनल सीट में चढ़ जाता है, पोस्ट लेता है मुसलमानी ममता राहुल गांधी, इलेक्शन जारद बच्चा है, कुत्ते क्रिमिनल है, खड़गे न गाड़े साला चुदे बेटा कुत्ते का पाप का साला। अभी वीडियो लेने कांग्रेस पार्टी के मैं कार्यकर्ता के लिए वीडियो बनाने का करूँ क्या बीजेपी का करूँगा, ममता बनर्जी के सारे पाप को देखा देते इसको मुख नहीं देखना, सारा मिसिंग हो रहा है, सारा देश में हाहाकार पड़ गया, देश में सारा हाहाकार। अरे कब मेरे वो जादेवेंद्र का हमारा भाई को चोरी कर लेगा, वो डायनी चोरी कर ले, तुम्हारे बंगाल में ऐसा होता है। मैंने बहना थे वो 1987 का बात हो रहा है, और आज के परिस्थिति उस जमाने में तो बात अल्लाह को माता चोट जो लेफ्टी स्वरर बच्चे इधर रहता था वो खुने तो विश्वास नहीं करता, लेकिन आजकल देखो इधर आ गया ओ अल्लाह को साला को तो खुनो। आजकल ये पाप लोगों का, ये साला पाप लोगों का ये इधर आ रहा है। इंडियन स्टूडेंट मिसिंग फ्रॉम कनाडा, 20,000 Indian students missing from Canada. They are originally made citizenship, but all are Mexican girls. That same criminal Khalsing, ex-union minister daughter accused is film producer. कौन जीत रहा है? Daily election, what? Global media. Aliens on Mars. और यार चुदुर गल्प साला पाप का बच्चा अल्लाउट एलन मार साला अवधिशों में जी डोनाल्ड ट्रम्प कन्फर्म हैरी मेगन द इंडियन पुलिस वो क्रिमिनल है, इंडियन पुलिस वेबसाइट। और आज फैमिली के क्या होगा, वो खलसिंग घुस गया साला पाप का बेटी यूएस एयरफोर्स। प्रियंका चोपड़ा she is not a Priyanka Chopra. She is not a Priyanka Chopra. She is a Priyanka Chopra. She has been to so fast her brother. No, all evil. They are not a Priyanka Chopra. She is not a Priyanka Chopra. All evil, evil. She is not a Priyanka Chopra. She is not a Priyanka Chopra. She has Priyanka Chopra is killed. Not Siddhartha. All evil. That Trudeau is right. No missing. No, this fact is very. इससे कोई ट्रूडो को कोई हाथ नहीं, और इविल्स खालिस्तानी जो खलसिंग है, बंगाली खलसिंग इसमें इन्वॉल्व है। बंगाली खलसिंग There are reports, fake colleges, visa scams that have turned what should be a very exciting journey for them. तुम्हारा फाकिंग क्या हुआ? Young India. The question remains, how many more students will fall into this trap before real change happens? ये सब ये तुम्हारा मोदी के फट है, ये जयशंकर की फट है। सब मोदी ये जयशंकर इन्होंने खुने है। यदि सज्जन था स्टूडेंट तो खून हो गया। एट द मैक्सिकन मैसेक्रे प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर and Israeli PM Netanyahu's motors carry in Washington. This all is evil Hamas, evil Bengali Hamas, और बंगाली हमास
और सावधान देखो वहाँ से अमेरिका से लॉक कर दिला प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर evils through an Israeli prime minister. This evil, they will be executed as people Donald Trump has told. All will be executed, killed. For years, Canada has been seen as a dream destination for Indian students and professionals, offering the promise of high salary, better career opportunity, and a pathway to permanent residency. However, the reality today is quite different. Rising costs, tough job competition, and Trudeau has not asked. Trudeau has not asked. Trudeau has not asked. These are all evil leftists. Leftil investor, Mexican guard, killer party. No, Trudeau is not. Trudeau is not. Individual is Sushant Arora, a 26-year-old from Amritsar, Punjab. Oh, Canada back in 2006. They are by Khalsing, kidnapper Khalsing, black Dule Singh, Bengali black, Bengali Singh, Bengali locust Dule Singh, Bengali locust. India in September 2025. Oh, that is your purpose. Is a forged news, compromise, evil news, criminal made news. No. Today is a good man. Stop. He is not those evil who have invited but trapped her. They trapped him. The evil Bengali Monotos Ghosh, Shivatos Das, Jivato Mondal, Das. It's a different kind of evil. মেসেজ এসেছে এই যে ইয়ার ডাউনলোড করে ইনভেস্ট করবে ডাবল হয়ে যাবে ये कुत्ते एक क्रिमिनल साला क्रिमिनल का बड़ा भाई वही एक चुंदरी बेटा बुलाता है एक चुंदरी बेटा बुलाता है दूसरों का ब्लेम होता है एक चुंदरी बेटा बुलाता है चुंदरी बेटा यूएस में साला ये सब फ्रॉड न्यूज साला लेफ्टिस्ट का बनाना गल्प साला यूएस में military plane carrying the approximately 200 deported Indian nationals have landed in Amritsar, Punjab, marking one of the largest deportation operations in recent history. These individuals are removed from the US for illegally entering the country. And take to the note of this, that is a compromised, evil, leftist, criminal, anti-nationalist, ombudsman Shia who drag and kidnap my students, all kind of all status. They have brought in Ukraine where more than 45 lakhs students. And they could be sent back in the Bengali Jalanas ke Das. This is significant as it is one of the first under President Donald Trump. तुम्हारे खुद में कितना नूनू आता है? तेरे खुद में नूनू कैसे आता है? नूनू नौकरी खुद नौकरी assured. Narendra Modi is a criminal. Narendra Modi is a criminal. An Indian citizen previously rejected for permanent residency in Canada due to allegations of links to disinformation networks has now been given another opportunity to reapply after a federal court. You are The man very identified in four all are criminal. Leftist. Here's some breaking news that's coming in. 104 illegal immigrants have been sent back to India. 33 Gujaratis to go to Ahmedabad before heading home. All these criminal leftist, illegal, matlab they to make legal. That is as a US is forced to, because this is that murderer, very murderer, humanity annihilator, climate changer, dot evil. I have blamed. So I have taken note. Today is 10th. Today is 9 of these young Sardarji. were deported. Are kutte kukur bachcha. 30 are from Punjab. As the youths told, maybe it was a military. These all are evil. All criminal murderer.
of the Mexican Gulf killer system. There no one is big because they have surrendered oneself that to get legal certificate that they are seeker. But you are all criminal. A criminal. In the killing system. Describing killing system. Killer. All these killers. They were in that way. Now they are coming, homecoming. सोरर बच्चे घर पापा से ये तो 2 साल से घर के बेटी घर आ रहा है तर खून मगारी चुद मारानी खून बेचा मागी घर की बेटी चुद मारानी तो डोनाल्ड ट्रम्प तो अभी आया तुम्हारी जे साड़ा था 2 साल से चुद मारानी हाँ घर के बेटी घर वापसी हो रहा है चुद मारानी क्रिमिनल खच्चर मागी पाप ये सब लेफ्टिस्ट है सारा को रिकॉर्ड रखो क्रिटिकल रिकॉर्ड लेना है वी आर नॉट लिविंग economic summit that US President Donald Trump is serious about annexing Canada to access its natural resources. The comments made after media left the room were what is that evil leftist no businessman should be killed all it is a national property one nation another nation government to do that no private in business no private businessman UN official international when asked about Trudeau's comments unless both will be killed Trudeau and Donald Trump will also be killed if you any private personal capacity to do this wrong it's a very criminal against Christ. You have to make all property in the name of Christ. You have told that USA being as a Christ kingdom, so all property is all in the Christ name. No personal Satan evil. 25% tariff on all Canadian imports. In opening remarks, No, you have declared USA is no more Satan country, is a Christ country. So no more Satan businessman can keep any private investment Google, Microsoft, Airsoft, क्या पेस, क्या सैटेलाइट, क्या मिसाइल, क्या ड्रेस, क्या गन प्रिपरेशन नो ओए कुत्ता मेरे दिया जा तो कोई गलो मारा गुदा साफ कर लिया जा मारा गुदे रस पाजाम लिखो माता चोर हम लोग सागर तीरे आयला क्या खूने क्रिमिनल गान गा रहा है क्रिमिनल साला right now is that we are in a moment. All a moment we have to meet for Canadians to see not just how we get through this particular challenge over the next 30 days or few months, but how we get through and thrive and grow stronger over the next 4 years and into what may be a more challenging long-term political situation with the United States. That is not. You have done. You all property has gone to this in the Christ name. I need that Christ name. I देखो महावीर चुद महारानी यहाँ भी आ गया सचिन तेंदुलकर मिस प्रेसिडेंट मुर्मू है राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति तुम है ही नहीं मैं ही राष्ट्रपति हूँ वो चुद महारानी बेस्सा खच्चर मागी गुद में गाड़ में लात मार के एक गुद महारानी के गाड़ में ला दे गुद महारानी खूनी डायनी तो गुद में गाड़ में सचिन तेंदुलकर को भी बीच में लात मारेगा ये ईशा गुरु की चुदा गुरु चुद महारानी ये डोनाल्ड ट्रम्प ये सचिन तेंदुलकर और ये डोनाल्ड ट्रम्प ये जो द्रौपदी माँ की है ना कुंती माँ की ये राक्षसी है ये नरो राक्षसी द्रौपदी मुर्मी नरो राक्षसी दाबाने वाला द्रौपदी माँ की खच्चर की गांड वैसा डायनी चुद महाराज Israel hostage.
high hostage leave Israel. ये सब वो बेंगाली मादाचोदी बिल जेलोनस्की Ukraine, Syrian, ISIS, sometime Iraqi, mainly Dubai, will Bangladeshi rioters, Sheikh Hasina. ये जो criminals were advanced master degree. ये जो criminals, they are asking from USA. ये जो mother to the MBA professional politics, communication management. This is the bill from USA. This is from USA. You are asking from. It is very MBA in professional political communication management. This is a special topic. This will go. It's a prostitute matter. It's a evil criminal. ये जो वर्ड है ना MBA प्रोफेशनल इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यूएसए में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है ही नहीं ये तो जब से लेफ्टिस्ट घुस गया बिल गेट जब से आया कुत्ते बिल गेट इज ए क्रिमिनल And LS has resigned. हेलो The reports are revealing. हाँ And the damage is done. Elon Musk's staffer was racist. And if this is the kind of team that he has built to overhaul the US government, then the issue is clearly bigger than conflict of interest. It's also about what kind of people have been trusted with this power. Here's a billionaire with government contracts running an operation with no oversight and a team that is projected to be 6.4%. Again, down from 8.2% last year. A big reason for this is household consumption. Simply put, Indians are not spending enough. And the goal is to change. Billionaires often have it all. They have money, private islands, even a fleet of rockets. Whatever they want is at their fingertips. Because that evilism was with the Democrats. So I have told that all has to be taken in the Christ capital, no private business. Elon Musk, I have told you have to go. Let's talk about America's Lord and Savior. John Stewart, US trade war and They're not doing Gaza plan. for no apparent reason. But this is not your bogasness, leftist criminal. Our country is being lost. We're a nation in decline. We have to fight for our country, and we have to fight like we've never fought before. It's like we're a giant garbage can. Giant garbage camp. Yes, we have to kill Democrats. We have to kill you. We have to kill you. I have to kill you. Some of I will kill you. he might have ever. I will kill you. I will to ask you. I have to kill you. Before you go out there, You evil. Put on these readers. You evil. Sparking democratic panic and warnings of a constitutional I admire the great predecessor stuff he's done. SpaceX, Tesla, Both amazing companies. I think in the case of USAID, he doesn't appreciate the phenomenon. Obviously to be cut. Google to be taken into Christ property. Google to be taken in Christ property. Well, I give billions of dollars to the same thing what USAID does. I go out in the field and study these things. I hire scientists, and so, I think... No, you have no scientists. You evil, Franken. You evil, Bill Gates, you evil. You stop your crime under the project. You just surrender at my feet. Bill Gates, you to surrender, and Elon Musk also too. DemocracyNow.org and Amy Goodman. The top-ranking career U.S. Treasury Department official, Dave Villa Burke,
has been forced out of the agency after he resisted a demand by Elon Musk and his associates at Doge to gain access to the government's vast payment system, which disperses trillions of dollars in federal payments each year. Trump's new Treasury Secretary, the billionaire Scott Bessent, ended up giving Musk access to the system, which includes sensitive information about taxpayer Social Security. Well, yes, if Donald Trump the Democrats say you are doing truth, but you have to remove also Elon Musk. No private, no private. All evil Democrat blaming what is blaming, what is blaming not truth. Piece on Substack and headline Elon Musk is Bengali Indian Lee was previously the spokesperson for Justice Democrats and former senior advisor for the campaigns of Alexandria Ocasio-Cortez and Jamal Bowman. We're also joined in Washington, D.C. by Lindsay Owens, executive director of the Groundwork Collaborative, who says there are several reasons Musk wants to control Treasury payments. None of them are good. Okay, Waleed Shahid, let's begin with you. What do you mean that Elon Musk is staging a coup? So if this story was taking place somewhere in Central Asia or in Africa, the United States media, the United States State Department, international institutions would likely refer to this as a coup. A billionaire industrialist who donated $300 million to a is a Bengali Hindu, Madhachur Kutta Kukkur, a criminal. He is criminal. Walid Shahid, criminal. This plane crashing is made by the Democrats, that evil, that same World Trade Center doers, that World Trade Center, the same. এই যে আসছি এলো ওইটা কাটি দিল এই প্লেন ক্রাইসিসে that first watching said plane crisis. Sound कहाँ गया? इटा मादाचो तुम्ही sound. A dramatic showdown with Colombia. He's also had a phone call with India's Prime Minister Narendra Modi, his first since becoming president. Also in Washington is the Trump-Musk bromance coming to an end. We'll tell you about Trump's chief of staff who is set to be showing Musk his place. U.S. intelligence says Hamas has recruited more than... In another interview recently, I think you characterized some of the stuff Elon Musk has been saying about the right-wing government in Germany as insane shit. Just the idea of him supporting criminal should resign and surrender all surprised to the by creed. that. I'm very careful to say Elon's super smart. He's a criminal. Fantastic. I'm surprised the number of things he states opinions I on. also not ask Elon Musk. All privatism should go. I don't start off on too many things all at the same time. Do you think his role in his government makes sense? The basic idea that we should review almost every department, and that if you were really smart about using technology or updating the goals, all is compromise. All need of government since 1960 is compromise. So it is totally boomerang. So low salary, real who are remain outside of the government, those have to be brought. This is evil. Bill Gates is evil. I don't like this. And staying in the United States, Bill Gates has blasted fellow tech billionaire Elon Musk for his involvement in politics of other countries, including the United Kingdom and Germany. In an interview with The Times, the Microsoft co-founder said Musk's ability to destabilize politics in foreign nations is insane. Gates added he was unable to understand why Elon Musk, who has numerous billion-dollar ventures, is busy meddling in the internal affairs of other nations. I am not saying that he can destabilize the political situations in countries. I think in the U.S., foreigners aren't allowed to give money. Other countries maybe should adopt safeguards to make sure super-rich foreigners aren't distorting their elections. You are leftist Democrat, Bill Gates, criminal Satan. You Satan.
It's just not that close to the physics of it. And at one point, he had a big short position against Tesla. I don't know if that's true or not, but it seems right. Elon Musk has never been one to mince words, and his latest remarks about Bill Gates have turned heads across Silicon Valley and beyond. In a candid, no-holds-barred fashion, Musk laid bare his frustrations with Gates and what he perceives as the broader failures of elite-driven policies in the U.S. It's classic Musk, unapologetic, bold, and impossible to ignore. But behind... It was an ordinary morning in the world of tech, until it wasn't. Bill Gates, the co-founder of Microsoft, just made a statement that shook Silicon Valley. हमको शरण करेगा. हम आई एम नाउ दैट बुद्ध कृष्ण क्रिस्ट हमें हमें शरण करेगा. सारे ऑल हमें सरेगा. विष्णु एजेंट को शरण करना है. मोदी के जाने के पहले जो झूठ कुमार साज साला असाधु क्रिमिनल मोदी के गुरु यंग गुरु पाप गुरु मोदी के पहले मोदी क्रिमिनल के पहले मोदी क्रिमिनल के पहले उसको पाप गुरु अल्लाह के बैठ सजारत के बच्चे जिस मशीन में सारा भारतवर्ष विश्व से समस्त लोग के चुटते जाना जाता है. मेरे को कॉपी करके चुदबारों ने सातक ज्ञानी चाणक्य को बनाया. वो साला पाप अल्लाह कुमार ओ अल्लाह दास घोष मंडल ओ अल्लाह दास घोष मंडल पाप अधिकारी ओई साला कर्मकांड पाप कुंड पाप तला पाप विश्वास पापा विश्वास पाप में विश्वास क्राइम में विश्वास क्रिमिनालिटी छल कपटी लायर टिलिम चल ओई आड़े कुमार आड़े कुमार दल ओई आड़े कुमार साला पाप शिवतो जगतो अल्लाह उठो खुने कुमार ओई खुने कुमार मोदी इज सेम चेला जितेंद्र खुने कुमार अल्लाह उठो पाप कुमार खुने कुमार जितेंद्र अल्लाह उठो लैंगड़ा सिंह साला पाप कुमार अल्लाह उठो खुने मोदी अल्लाह उठो साला ओ अल्लाह उठो दुर्योधन शकुन ओ अल्लाह उठो साला ओ खुने साला अल्लाह उठो. ए माँ ओ তোর বাচ্চা কই মা এ মা ও কই আমার বুড়ি কই বেবিয়ান মা বেবিয়ান কে যা মা কই তোর বাচ্চা কই তো তোকে কে নিয়ে যেতে বলেছিল আনকে যা এ বেবি चल हमें आज जितेंद्र के जा राजनाथ आदि ऑलआउट के जाने के पहले तू ऑलआउट पाप कामाना छु तो ऑलआउट की एरन मास के ना कर तू अंडरशिप प्रोजेक्ट बिल गेट के ना इसे दास एक क्रिमिनल खच्चर अधिकारी तू कौन मंडल ना ऑलआउट साला कौन तू साला कौन तू तुम्हारा साला कौन तू तुम्हारा लाल साला पाप अल्लाह कुमार সে পাপ তুমি কেন আসছো ক্রিমিনাল ইউ যে ক্রাইম ক্রিমিনালের কোন বেসরম স্বর্গত ব্যবসা অল্লাহ কুমার কামাত অল্লাহ পাপ কুমার তুমি কেন ঢুকছো পাপ স্বরের বাচ্চা অল্লাহ বাপের নাম না নন ইলেক্টেড নন সিলেক্টেড অল্লাহ পাপ তুমি আফ্রিকামে যাও তোমার ব্ল্যাক করে নাও অল্লাহ তুমি বড় সেমি গ্রাউন্ড তুমি তো অপদার্থ খুনে স্বরের বাচ্চা তুমি কেন আসছো তুমি কেন ঢুকছো সারা গাড়ি নিয়ে तुम पाप कुमार बेरो साला किडनैपर मार्ट मर्डरर क्रिमिनल मार्ट मर्डरर एनिलेशन डुअर मर्डरर साला पाप कुमार तुम्हारे बाप की
साला जीवन शुरुआत साला अल्लाह खच्चर क्रिमिनल पाप के बच्चा अल्लाह से जीत कर तुम्हें है तुम्हें मोदी वगैरह साला उनको भी पाप बनाया शोर बचाया साला लेफ्ट बिल गेट की दल अल्लाह तो गुगुल की सुंदर पे चाहे सत्तना दलाल साला क्रिमिनल you surrender at the Christ Modi had to surrender Lord Sri Sam Krishna बच्चों तोर बाप साला तुम्हें कम से कम 25 बच्चों साला पाप साला रा तोर साला बाप 60 बच्चों तुम्हें साला 30 बच्चों साला पाप के साला जाली खर्च खुनी क्रिमिनल खुनी कखनो लज्जा शरम है प्रस्टिट्यूटेर मादा चुद जे चुदानो कुत्ते शोरेर बच्चा पाप कुमार क्रिमिनल कखनो लज्जा शरम घृणा धिक्कार है सेखान चुदिर बेटा शरम है शोरेर बच्चा शाला कुत्ते 50-60 साल करके तुम अमेरिका तुम्हारा बाबा लोग तुम्हारे घुने अथा जन्म उधर साला भारत में साला खच्चर क्रिमिनल यू बिल गेट्स भी तो ऐसा है कुत्ते क्रिमिनल सत्यनारायण चुदिर नंदन साला माइक्रोसॉफ्ट क्रिमिनल सुंदर पिक्चर साला पाखंड पाखंड साला पाप का सारा सारा लेफ्टिस्ट ombudsman साला इविल US also US it has to be stopped yes stop all international US people has to be stopped. It is CRISPR. No private, all salary based, all people to rotate and very critical ChatGPT से स्क्रूटिनाइज करना है ChatGPT डाटा से स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा मास कम्युनिकेशन मास रिपोर्टर मास वेरिफिकेशन मास मॉनिटरिंग इच एंड मास जजमेंट इच एंड एवरीबडी voter is equivalent to topping constitution legally yes टूटे बेटा मादर चोद गांव सफाई करी कुत्ते लेफ्टिस्ट मुसलमान गांव सफाई करी मुसलमान के मुसलमान बन गया बेअदबी छल कपट शैतान ड्रामा अरे बेटा कुत्ते के जे चोदानो मुसलमान अरे क्रिमिनल क्राइम कौन तुम्हारे को लज्जा से न धिक्कार होता है तुम्हारे को बुद्धि है और हम तो लेफ्टिस्ट पदार्थ ना तो इस वीडियो में तो काम हो जाता है सारा सेम तो मोदी जितेंद्र राजनाथ सेम अल्लाह साला सेम क्रिमिनल तो क्रिमिनल शोरेर बच्चा बंगाली चित्कार के बांग्लादेश में साला अस्त्र मिल गया गान मिल गया तो साला जो कुछ मशीन देके करेगा साला क्रिमिनल एक वीडियो में हो जाना तो बार बार साला 25 साल से तुम्हारा क्रिमिनल और अल्लाह का गाड़ गुद और मिले चकुमा तोर बाप पर जो गुदा जा और अल्लाह कुमार साला शोरेर बच्चा चोर धिक्कार गण और साला किडनैपर तुम बार बार हमारे गुरु जी के तो साला तू ही साला धर्मेर बेश धरते की करे आछिस साला खूने और लाउट बेशा प्रस्टिट्यूट बेटी चोदा मागी चोदा बहन चोदा मागी चोदा शोरेर बच्चा हाउ यू डेयर टू पॉलिटिकल टीचर ombudsman शोरेर बच्चा क्रिमिनल और चोर क्रिमिनल को विकसित डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट पाप विकसित कुछ because पाप विकसित because घोर पाप जड़ पाप निर्मूल हाँ साधु वंश निर्मूल पाप अमूल पाप विमूल और लाउट टीओआई और लाउट मैगजीन और लाउट क्रिमिनल और लाउट पाप ध्वंसला पाप का कुमार पाप विकसित पाप निर्मूल करो मम सुंदर करो और लाउट विश्व सारा घर में बंगाली धिक्कार कुत्ते गण और क्रिमिनल को भी लज्जा धिक्कार शोर बच्चे किस तरह किया जाए तो किस बात से जब तक न मारा जाए कठोर तब निर्यातन करके तब तक कैसे शांति दुनिया की कोई बिड़ाल बच्चे को मुत भ्रम कराচ্ছে মেশিন দিয়ে শোরের বাচ্চা বেশাল উঠো সালা পাপ সালা উঠো মুসলমান তখন মুখে দর্শন করে না পাপের ভরে ওরা উঠো খচ্চর পাপ বাচ্চা बिल्ली बच्चा मेशीन नहीं साला बिल गेट के पाप की साला जारद पाप का बच्चा साला और बापे देर पापेर बच्चा साला अल्लाह उठो कुमार वर्ल्ड डेवलपमेंट साला criminals का डेवलपमेंट which never spoken truth is not do good all is excuse false all to show that is they are doing harassing only this honest people you should not do but who are that sister reliable should not be checked this had to be checked harassed and the criminals is bypassing jab कुत्ते के पास क्रिमिनल और पास आउट हाँ सिविल देखेगा तो टाना ही जो 10 दिन देखेगा हाँ तुमने कैसे कर लिया ऐसा कर लिया नहीं तो प्रोसीड्यूर करना पड़ता
जाता है। इंडिया ब्लेम हो गया। हाँ, क्रिमिनल्स खुद बेटा बेटी उच्चदाने के लिए यूएसए में जा रहा है और उस कुत्ते में धर्मों के मुख से और आउट मुख जूतिए धर्मों बोल लेना उसका निकाल लिया जाएगा, जीप कट कर चिकन निकल। मोदी जितेंद्र, मोदी जितेंद्र, मोदी जितेंद्र, मोदी जितेंद्र और आउट ऑफ बीजेपी।